स्टेज से लेके आखिर तक जितने भी उशाकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। गुलामान मुस्तफ़ा का एक जम्मे गफ़ीर स्टेज पर भी पिंडाल में भी मौजूद है। दुआ करें, कुछ नाचीज़ की भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने फजल अपनी रहमत से आपको हमें सबको ये मौका और अनमोल मौका अता फरमाया है, इस मौके में बैठकर आपको हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अपना और अपने महबूब का जिक्र बाअदब बा मोहब्बत बैठ के करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि महफिल में अव्वल से लेके आखिर तक बैठना ये ही सआदत की बात है। सिर्फ बिलाशुबा ये बहुत बड़ी सआदत है, मगर इससे जो मुस्तनद सआदत है और बड़ी सआदत है वो ये है कि बंदा जितनी देर भी बैठे बाअदब होकर बैठे। ये कहीं पर भी शर्त नहीं है। तो मैंने इसलिए वजाहतन बात अर्ज की है कि जब कभी भी किसी महफिल में जाएं, मेहमान हो, मेज़बान हो, कोई भी हो, तबीयत और रूह जितनी देर बासानी वसूल करे उतनी देर बाअदब बैठ के जिक्र मुस्तफ़ा को सुने। उकताहट वाला ये मामला ही नहीं है। जब उकताहट आए तो बाअदब उठ के चले जाने में कोई हर्ज नहीं, कोई पाबंदी नहीं होती। मेरा बात करने का मकसद ये है कि अभी तक तो बिल्कुल इब्तदाइया मेरे ख्याल से लम्हात हैं महफिल पाक के, गो के थोड़ा सा वक्त हो चुका है, मगर इतनी तवील लिस्ट आपने समात नहीं फरमाई। दोस्तों ने मुझसे वादा फरमाया था कि जितना भी जल्दी हो आपने हाजिरी के लिए आपको मौका देना है। कुछ ताखीर हुई, मगर उनके साथ क्योंकि पहले टाइम इनका था तो इसलिए पहली तरजीह में ये है, अगले वादे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे के मैं हाजिरी पेश कर सकूं। आपसे पहला वास्ता नहीं, बहुत जानी पहचानी शख्सियात स्टेज पर भी मौजूद हैं। खुसूसन सबसे मैं जो अव्वल पे नाम लूँगा, बरादरे मुकर्रम बुजुर्गवार जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब और इलाका के जितने दीगर उलमा तशरीफ़ रखते हैं स्टेज पर, और उनके अलावा जितने बुलाए हुए मेहमान मेज़बानों के, उन सब के नाम फर्दन फर्दन लेना मेरे इख्तियार में भी नहीं, मेरे बस में भी नहीं, मगर मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरा इस माइक पे खड़े होकर किसी का नाम ले देना कोई बुक्कत और वैल्यू नहीं रखता। मेरा बोलना यह मकबूलियत की सनद नहीं है। मकबूलियत की सनद वही है जिस महबूब के लिए आपका हमारा आना है, क्या वो सबसे बाखबर हैं? तो अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक और हुजूर के फरमान के मुताबिक, आका का फरमान है, जो मुझ पे दरूद पड़ता है मैं उसे भी जानता हूँ, उसके हसब और नसब को भी जानता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। ये उम्मीद और ये तसल्ली रखें कि हम जिस आका के लिए हाजिर हैं वो अपने एक एक दीवाने से बाखबर हैं। ये तसल्ली वाली बात है और ये बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ामिया में जितने भी नाम शामिल हैं, जिसने जो जो कोशिश की है, अल्लाह दिता साहब, जहांगीर साहब, अब्दुर्रहमान साहब और दीगर और भी कुछ नाम बताएं इन्होंने, हाजी अल्लाह दिता साहब और मोहम्मद अमीन साहब, अगर कोई नाम रह गया तो माजरत, मुझे जितने याद हुए मैंने अर्ज कर दिया है। तो सबकी जितनी जितनी मेहनत है अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। अब तक जो महफिल में साउंड चलाया चाहत मूवी वालों ने, उस तक के लिए आपको शाबाश। अगला जो काम है देख के उसकी शाबाश, क्योंकि कोई ये ना कहे कि खुशामद कर दी। अब तक आपने बहुत खूब माशाल्लाह, और अब से पहले जो महफिलें हुई उनमें भी बहुत खूब, यहाँ भी अब तक बहुत खूब। अगली शाबाश जो है वो हाजिरी के बाद दूंगा मैं, जैसा रिजल्ट होगा। ये प्यार से मैं कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मजीद इज्जत बरकत अता फरमाए। और मैं ये सोच रहा था, अल्लाह मुझे खुशामद से बरी रखे, कामरान भाई जब अपनी जौलानियाँ और जवानियाँ बखेर रहे थे महफिल में, इनका साउंड चल रहा था और इनके लिए कुछ जुमले इन्होंने कहे, तो मैं देख रहा था इनके बैफलों पे नाम लिखा हुआ है चाहत साउंड। तो मैंने एक, मेरे दिल में ख्याल आया, शायराना बात कह लें या जो भी कह लें, मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो 100% ना सही, लेकिन जो नाम होता है उसके कुछ ना कुछ असरात तो बंदे पे होते हैं। इनका नाम है चाहत, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इनमें। जरूरी नहीं कि कोई बंदा कहे ये 100% है, लेकिन खाली भी नहीं हो सकते। चाहत है तो चाहत होगी, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह वसूल करने की बात है। तमाम हजरात एक एक बार मैं अर्ज करूंगा कि दरूद जरूर पढ़ लें, मोहब्बत से पढ़ लें, प्यार से पढ़ लें, पूरे खुलूस से पढ़ लें।
اور صرف آقا کی ذات کے لیے پڑھ لیں. محبت سے پڑھیں ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے کہنے سے نہیں پڑھنا, میں عرض کیتا ہے آقا لی پڑھو ذرا. صلی اللہ علیہ. جی پنڈال پہ سٹیج دی ساری آوازیں ہے تو پھر تب آج جس نہیں بنو. ایویں نہ کرو, محبت نہ درود پڑھو صرف حضور دی ذات واسطے. اپنا اگلا سفر دے بعد ہے. درود ہر مشکل دی کنجی ہے. محبت نہ پڑھو سارے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تانوں سنان دے پکے ارادے نال میں آغاز کر رہا, اگے لے کے ٹرنا تسی. پہلا شعر تے قابل غور شعر. توجہ. پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو. مرد کتا تسی لے کے ٹرنا ہے, غور کرو ذرا. پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو سارا جگ جاگیر حضور دیے او دے حکم تے سورج مڑ پیندا اے. من لے تقدیر حضور دیے او دے حکم تے سورج مڑ پیندا اے. من لے تقدیر حضور دیے من لے تقدیر حضور دیے. کیتا زیر جہان دیا جزے بیانو آلہ خلق شمشیر حضور دیے. مولا حسن حسین ظہیر دونے کنی سونی تصویر حضور دیے. کیا بات. مولا حسن حسین ظہیر دونے کنی سونی تصویر حضور دیے. ہاتھ کھڑا کر کے بولو. کنی سونی تصویر حضور دیے کنی سونی تصویر حضور دی. اور چونکہ میلاد پا کے آمد پاک حضور تے سو رب دی. آمد پاک حضور تے سو رب دی. ٹبے پتھراں دے گلزار بن گئے. میں ویکھنا ہے تے راضی کون ہوندا ہے. ٹبے پتھراں دے گلزار بن گئے. او دے منکراں دے سر خم ہو گئے. او دے منگتے سب سردار بن گئے. او دے منگتے سب سردار بن گئے. لیندا کوئی نہ رتی دے پر صدقہ سونے دا ساڈے وی پار بن گئے. پنج تن پاک دے منگتے ظہیر جیڑے سارے جگ دے او تاجدار بن گئے. پنج تن پاک دے منگتے ظہیر جیڑے
سارے جگ دے او تاجدار بن گئے سارے جگ دے او تاجدار پنج تن پاک دے منگتے ظہیر جیڑے سارے جگ دے او تاجدار بن گئے بیٹا علی دا دوترا نبی دا اے بیٹا علی دا سبحان اللہ تھوڑی ہے لیکن میں شعر پیش کر رہا ہوں تسی خود فیصلہ کرنا ہے بیٹا علی دا اس پاسے دی بھی تھوڑی ہے بیٹا علی دا دوترا نبی دا اے اللہ دیتا صاحب اللہ دیتا صاحب صرف پرچیاں دا خیال نہ کرو میرے حال خیال کرو میرے فائدے دا کام ہے لیکن میں کہنا خاموشی رہے تے ذوق آوے بولو سبحان اللہ بیٹا علی دا دوترا نبی دا اے ذرا سوچ کی عظمت حسین دیے کچھ عمر فاروق تو حشر دے لئی لازم کنی ہے نسبت حسین دیے اے رکھ لیا ظہیر دو ناکرا وچے میرے اچے ہدایت حسین دیے یہ ظاہر بات حدیث رسول توئے کہ جنت وچ وی حکومت حسین دی سبحان ظاہر بات حدیث رسول توئے جنت وچ وی حکومت حسین دیے جنت وچ وی حکومت حسین دیے اور کافی دنوں بعد مینوں کہن دی ضرورت پی رہی ہے جنہ ویکھیا نہیں اوہی کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں علامہ صاحب اور دیگر جتنے علماء سے دیگر جتنے عاشق بیٹھے نے جنہ ویکھیا نہیں اوہی کرن گلاں اپنے ورگا کہنے جنہ ویکھیا نہیں اوہ کرن گلاں پر جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں جنہ رمز نہیں پائی او شور پاویں رمز والے تے لباں نوں کھول دے نہیں انہاں دا شور بھی ذہن چ رکھو تے تہاڈا نام بولنا جڑا او رمز ہے او بھی ہور گل ہے اے نہیں کہ تسی سبحان اللہ نہیں کہندے میں دوجے بولن دی گل کر رہا سنی کوئی بھی الحمدللہ تے اگوں نعوذ باللہ بھی کہاں اپنے ورگا نہیں کہندا نبی نو اس بولن دی گل کر رہا دوبارہ غور کرو جنہ ویکھیا نہیں اوہ کرن گلاں پر جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں جنہ رمز نہیں پائیو شور پاویں پر رمز والے تے لباں نوں کھول دے نہیں دلوں منے لئے رولا مکے جاتا اے منن والے تے شاناں نوں تول دے نہیں اے جنے آن طوفان ظہیر باویں منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں کیا بات ہے منگتے میری سرکار دے تساں دیکھیا اس دن بھی منگتے میری وچ بارش دے بیٹھے نے منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں منگتے میری سرکار دے ڈول دے نہیں بے شک میرا مضمون اپنا جو تھا وہ اور ہے میں اس کلام کے بعد شروع کروں گا مجھے جو فرمائش ہے اور یہ فرمائش مجھے بڑا جلدی ماننے کو دل کرتا ہے اور آپ کو الفاظ سن کے سمجھ آ جائے گا کیوں جلدی مانتا ہوں اس سے اپنی محبت کچھ اس انداز سے وابستہ ہے اور جو لوگ کہتے ہیں وہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ ان کی فرمائش وصول کر کے دل کو سکون آ جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی دقت نہیں کہ میں اپنے مضمون کو ایک کلام کے پیچھے لے جاؤں اور پہلے اس بات سے آغاز کر لوں کیونکہ کثرت مجھے نظر آئے گی اور آ رہی ہے الحمدللہ اس طلب اور اس لگن کی اور ہمیشہ میرا یہ تجربہ اور عقیدہ ہے کہ ہر سنی جو پکا ٹھکا سنی ہوگا اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں
جے ہوے تیرا روزہ واہ واہ جے ہوے تیرا روزہ جے ہوے تیرا روزہ نگاہ دے سامنے جدا دل کرتا ہے جنوں پتہ لگا ہے بولے ذرا جے ہوے تیرا روزہ جے ہوے تیرا روزہ نگاہ دے سامنے منگا میں رو رو بخشش خدا دے سامنے جے ہوے تیرا روزہ قرآن میں کہندا ہے بولو ذرا جے ہوے تیرا روزہ نگاہ دے سامنے منگا میں رو رو بخشش خدا دے سامنے جے ہوے تیرا روزہ ایک باری بول کے سناؤ نا یار جے ہوے تیرا روزہ نگاہ دے سامنے جے ہوے تیرا روزہ جے ہوے ہمیشہ زور نال بول کے منایا جاتا ہے لیکن میں چپ ہاں تسی بولو جے ہوے روزہ جے ہوے تیرا روزہ نگاہ دے سامنے منگا میں رو رو بخشش خدا دے سامنے جے ہوے تیرا روزہ جے ہوے تیرا روزہ جے آویں مدینے دی گلیاں چ مینوں جے آویں مدینے دی گلیاں چ مینوں جے آویں مدینے دی گلیاں چ مینوں لاواں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ میرے مسلک عظیم ہار میرے مسلک کا فخر سرمایہ اہل سنت ناز اہل سنت حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب دامت برکاتہ عالیہ اس بابرکت محفل میں تشریف لائے تمام عشاق کی جانب سے یہ بہنی نوحانہ والی بھی خوش آمدید کہتا ہوں آکھو سبحان اللہ میں بھی کوئی گل کرن لگا بولو سبحان اللہ جڑی گل میں کرن لگا ممبر رسول ہے پورے وثوق دی تو ضرورت نہیں پوری جذبات نہ کہہ رہے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ڈوگر صاحب دی عادت ہر پرسنالٹی والے بندے چ پا دے آمن والے نے نعرے دا موقع نہیں دیتا میں خود سٹاپ کر کے نعرہ لگوایا بہت اچھی عادت ہے بہت اچھی عادت ہے تسی سمجھے نہیں میں کی کیا ورنہ انتظار ہوتا ہے کہ پوری گارد کھڑی ہو جاوے تے پتہ لگے میں آ رہا اللہ تبارک و تعالی چیزاں کڈ لوے تے پھر محفل دے آداب ہوندے نے اور بہت جنہ جس حد تک پاس ہویا نہ کیتا ہے انہاں واسطے آکھو سبحان اللہ ہن جنہاں نو میری دعا دی سمجھ آ رہی ہے انہاں دی سماعت دی نظر میں شیئر کر رہا بندہ ایک ہی ہے پاکستان چ کھڑا ہے تو دی کی دعا ہے اور مقام بدلیا تو دی دعا کی ہے قابل غور شعر ہے جے آویں مدینے دی گلیاں چ مینوں جے آویں مدینے جڑا گھر کہندا ہے حیاتی لمبی ہو جائے وہی کہہ رہا ہے جے آویں مدینے دی گلیاں چ مینوں لاواں نال سینے میں ہس ہس کے تینوں لاواں نال سینے میں ہس ہس کے تینوں بیٹھا میں عرضاں کرنا بیٹھا میں عرضاں پتہ لگے کون میرے نال ہے بیٹھا میں عرضاں کرنا بیٹھا میں اٹھے بیٹھا میں عرضاں کرنا قضا دے سامنے آج جاویں تو مزہ ہے نا بیٹھا میں عرضاں کرنا بیٹھا میں عرضاں کرنا قضا دے سامنے منگا میں رو رو بخشش خدا دے سامنے
جے ہووے تیرا روزہ جے ہووے تیرا روزہ. اور اس شعر لی کوئی وضاحت نہیں، سمجھنے والے مل جان گے. کوئی نہیں کوئی نہیں نبھاؤندا جویں اس نبھائی، کوئی نہیں نبھاؤندا